पचारतु बहुत दुखर कथा आपड़ देखुं आलिश ग्राम आम आसिक पहुँचीचु सांसद मु एवं विधायक ओम प्रकाश मिश्र ये पहुँची बीडीओ अच्छा तहसीलदार अच्छा अन्यान्य अधिकारी गण अच्छा ग्रामवासी अच्छा 12 ରୁ 15 परिवार को भली भावे अग्नि विपन्न से माने केंती असहाय परिस्थिति आज अच्छा आम सबू घर को जाइकी सबू परिवार जनक सांगे मिसी समस्त दुख सुख शुणिकी आसीचु एवं सबू लोक मानकर आम कष्ट देखिपुँ धान पड़ जाइए कहार सर्वस्व नष्ट हो जाइए गाई हताहत होती जड़े मनीष टिके पड़ जाइए समस्त को आम भेट करूँ आउ कौन साहाय्य करहब तार चिठा आम तैयारी करूँ कलेक्टर सांगे कथा है रेड क्रॉस सोसाइटी माध्यम कौन सहायता करहब प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि रो प्रयोग करी कि कौन सहायता करहब एटी कम्युनिटी किचेन खोलिकी कहीं रोषे तो एवं करहब केंती लोक ये खाइबे पीबे चलिबे ताहार व्यवस्था आरआई आसिकी जो भली भावे तदंत कर रिपोर्ट आसला परे से रिपोर्ट रे कौन अच्छी ताकू देखिकी आउ कौन समस्त करहब आमे पदक्षेप नहीं कि प्रतिनिधि हिसाब रे निजर कर्तव्य निर्वाह करूँ पूर्णतः लोकों सांगे छिड़ा होकर समर्थन करवा नहीं से तुरंत आम आसिक पहुँचलु वीडियो और तहसीलदार को भी आम कहीचु आईआईसी आसिक पहुँचती आम समस्ते बसिक ए विषय में चिंतन करवा पॉलिथिन केंती बटा हब खाद्य केंती जोगाई दिज्व लोकों को केंती हैरान असुविधा न हो से सबु विषय आम ए पदक्षेप नवा तुरंत नवा कथा अच्छी घर पड़ी ठूँ विपत्ति नहीं तो आज ये दृश्य निहती भाव जो मानकर घर पड़ जा 15 परिवार से कष्ट तो न कहवा भल माटी ये आम ठिया आ माटी तो किसी ना सब घर सब पड़ जाइए रही भी व्यवस्था ना आज ये अच्छु वीडियो भी उपस्थित अच्छा तहसीलदार अच्छा आमर माननीय सांसद भी बाहर थे खबर पाई आसिक तुरंत पहुँच रही तेणुक तुरंत व्यवस्था करुच्छू 7 दिन वीडियो सहित आलोचना करूँ 7 दिन फ्री किचेन भी व्यवस्था करुच्छू एवं आर्थिक सहायता जहाँ हो पार करुच्छू एवं आरआई तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार को मानक प्रधानमंत्री आवास योजना जोगी दिज्व प्रथम विशिष्ट ताप उद्यम सरकार तरफ जहाँ जहाँ सहयोग हो पार आम भी निजे सांसद अच्छा मुझे विधायक अच्छी आम द्वारा भी व्यक्तिगत भाव भी जहाँ सहयोग हो पार ये लोक करने आम प्रतिश्रुतिबद्ध किसी लोक घर पोड़ी होता तो आम आकलन बर्तमान करुचु सुकल आकलन करुचु बर्तमान जहाँ भी आमर एसडीआरएफ कि एनडीआरएफ जहाँ नियमावली रही से अनुसार समस्त अफेक्टेड फैमिली को आम सहायता जोगे देव गवर्नमेंट गाइडलाइन अनुसार तो आम तो बर्तमान सुधा आकलन करुचु आम जहाँ भावुँ 7 ରୁ 8 फैमिली होती आम तथापि चली आकलन करुला आम देखिलु घर पूरा संपूर्ण नष्ट होती धान भी पड़ी किसी गाड़ी हास पत्र नष्ट होती तेणु से आम रिपोर्ट करूँ जहाँ अच्छी आम एसडीआरएफ गाइडलाइन अनुसार आम क्षतिपूरण देव हाँ गोरू को आम एल भी आसते आम शुणिलु तो मैं वेटनरी डॉक्टर को भी इंस्ट्रक्शन देवी से जो सबमिट करेंगे रिपोर्ट है जहाँ गाइडलाइन अच्छे क्षतिपूरण दिया प्राथिक जहाँ आम भाविचु जो जो घर क्लोथिंग आउ यूटेनसिल्स जो नष्ट होती आम इनिशियली प्रोवाइड करते इमिडिएटली एक्जाक्टली तो मैंने आम भाव 7 ରୁ 8 फैमिली होती आम आकलन करुँ खाद्य आम वीडियो सहित कथा पीओ को आम इंस्ट्रक्शन दे रंधा खाद्य केमती प्रोवाइड कर हाँ घर मिले नहीं घर जो संपूर्ण डैमेज है तार क्षतिपूरण दिज्व गवर्नमेंट जी जहाँ अच्छी गाइडलाइन तो दिज्व माउसी एपटू तू भाई तमे तमे एपटू कहीं अनेलो भाई बढ़िया बहुत भल बहुत भल आज्ञा आपन साइड होता आज्ञा एपटू 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 पछ हो गला आज्ञा आपन पछ पट हो पूरा पछ हो गला
ହଁ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତ କେତେ ବଖରା ଘର ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ସବୁ ହେଇଛି? 10-15 ବଖରା ଘର ତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମର ତ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ଧାନ ଡଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ଷକର ଆହାର ଗଲା ସବୁ। ଘରେ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲେ ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ଗାଈ ପାଖରେ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ସିଏ ବି ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଧାନ ଚାଉଳ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଏଇଠି ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଆସି ଆପଣ ଦେଖା କଲେନି? ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିନି, ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଗୋଟେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଟିକେ କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ। ମୋର ତ ଦେହ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଆସିକିରି ଚୁଡ଼ା 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଚିନି ଟିକେ। ଆଉ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛତା ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ? ଆଉ କ'ଣ ଆମକୁ ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହାର ନାହିଁ। ବର୍ଷକର ଆହାର ହେଇଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ଘର ତ ହେଇଛି ଗଲା ଗାଈ ଗୋରୁ କେମିତି କେଉଁଠି ବନ୍ଧା ହେବେ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସବୁ ତ ଗଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର ବି ନାହିଁ ଆମର କିଛି ସେମିତି। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପଦ ଆମର କହିଲେ ହେଇଛି ଦାନ ପୁଞ୍ଜାକ ସିଏ ବି ଗଲା। ସରକାର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ, ଆମ ତ ଖାଇବାକୁ ବି ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ବି ଘରେ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେନି? ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟରମାନେ ସବୁ ସାଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା? ତରଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାଳ। ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କେତେ ବଖରା କେମିତି ଲାଗିଲା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। 3 ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଘର ପଡ଼ିଛି? 15-16 ବଖରା ଖଣ୍ଡେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଯେଉଁ ଗାଈ କ୍ଷତି ହେଇଛି କ'ଣ ଗାଈ ଗୁହାଳ ତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ବାଛୁରୀଟି ବି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଡାକ ପକେଇଲେ ପାସ୍ ବସିବାକୁ ଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଦେଢ଼ଶୁର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଯାଇକିରି ତାପରେ ଆମକୁ ଡାକ ପକେଇଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସ ଇ ହଠାତ୍ ମୋତେ କହିଲେ ଦାଟା ଦିଅ। ମୁଁ ଦାଟା ଦେଇଦେଲି, ଦାଟା ନେଇକିରି ପଶିଗଲେ ଗାଈ ପାଖକୁ। ଆଉ କହିଲେ ମୋ ଗାଈଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଆଣିବି, ଆଉ ଗାଈଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇକିରି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଅତଡ଼ାଟା ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ଗାଈ ଭୁସି ହେଇକିରି ସେ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଳେଇ ଯାଇଲା। ସିଏ ସେପଟେ ଆଇଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛିଡ଼ିଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ବି ବେକ ଫେକ ସବୁ ଫଟକା ହେଇଯାଇଛି। ବାଛୁରୀ କ'ଣ ହେଇଛି? ବାଛୁରୀ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ବାଛୁରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି? ହଁ ବାଛୁରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ସବୁ ହେଇଛି? ଆମର 2ଟା ଡୋଲିରେ ଧାନ ଥିଲା କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି, 3ଟା ସାଇକେଲ, ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର 2ଟା, ଆମର ଗୋଟେ। ତାପରେ ଗାଈଟା ତ ଏମିତି ହେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର ବି ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକିରି ଏବେ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆସି ଦେଖା କଲେନି? ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କିଏ ଆସି ଦେଖା କଲେନି? ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଥିଲେ କେତେଜଣ ସେ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲା କିଏ ଯାଏ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ନାଁ। ହଁ ଭଲ ତ ଘର ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କଠୁ? ଆପଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ଚାହିଁବେ। ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଛି ନା, ଧାନ 2ଟା ଡୋଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସାଇକେଲ 3ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗାଈଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସବୁ ପଇସା ଦରକାର। ସେ ତ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ନା।